Sound check. Maayong buntag kanatong tanan. Kinsay katulogon pa. Kinsay gitugnaw. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa Ginoo kay niya kita karon nakabuntagon despite sa katulugon. Apan we choose to be here. Amen. Gipili gyud nato nga niya kita karon nakabuntagon aron atong pasidunggan, atong simbahon, atong daygon ang ngalan sa atong buhi nga Dios. Praise the Lord. Akong gihangyo ang tanan sa pagpanindog and let us open this service in a word of prayer. Hallelujah. Magaduol kita dina sa presensya sa Dios as we come to Him in prayer. Hallelujah, hallelujah. Oh, wonderful Jesus, wonderful Jesus. Amo kang ginaday, go Dios. Amo kang ginatuboy sa amo matag-usa ka kasing-kasing niini nga matahom nga kabuntagon. Lord, thank you. Salamat Lord sa imong pagkamaayo. Salamat Ginoo sa kusog, sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo Lord. Nga nakamata kami karon nakabuntagon o God aron sa pagdaig, pagsimba nganha kanimo. Lord, karon nga adlaw among ginahinumduman, amo ginong gina-celebrate ang pagkabanhaw sa imong anak nga si Ginoong Hesukristo, Lord. Salamat, O God, tungod kay ang imong pagkabanhaw, O Dios, naghatag ka namo og kadaugan, naghatag ka namo og dako nga paglaom, O Dios, nga ikaw ang Dios nga buhi nga among ginasimba, ikaw ang Dios nga buhi nga among ginaalagaran. Lord, salamat niya nga paglaom, O Dios. Tungkol kay dinha kanimo, Lord, nakabaton kami og kadaugan. Nakabaton kami, Lord, og kaayuhan. Nakabaton kami kagawasan, O God. Salamat, O Lord, nini nga matahom nga kabuntagon. Ikaw, Ginoong Jesus, mao'y among sentro. Ikaw, Ginoong Jesus, mao'y among daygon, himayaon, ituboy sa among tagsa-tagsa kakasing-kasing. Kay ikaw ang buhi nga Dios nga among gialagaran. Busa Lord, salamat nga ikaw magapanalangin sa among panimbahon karon gikan sa among pagsugod, O God, sa among pagdaig, pagsimba nga na kanimo hangtod Ginoo Lord sa imong pulong nga amo ang pagapaminawon karon nakabuntagon. Lord, salamat nga ikaw magaandam sa among tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing nga imong pulong, O Dios, adunay dapit niini nga kasing-kasing. Ang imong pulong, O Dios, adunay dapit sa among tag-usa ka kinabuhi, O God. Thank you, Lord. Og niini nga kabuntagon among ginaimbitahan ang imong balang Espiritu Santo. We invite your presence. We invite your Holy Spirit, O God, nga magapanglihok sa among tagsa-tagsa ka kasing-kasing. Magapanglihok sa amo ang taliwala karon as we sing songs to you, Lord. As we lift our hands, as we open our mouth, O God, din sa mga pagdaig, pagsimbangan na kanimo, og samtang kami magasayaw sa among mga tiil, ikaw, Lord, ang mahimaya og matuboy niining tanan. Panalangin ni Ginoong imong makatawhan ini nga dapit. And for those, Lord, nga napa silang tagsa-tagsa ka panimalay o napa, Lord, sa mga dalanon, hasten their footsteps, O God, and protect them, Lord, nga makaabot sila din nga dapit nga safety. Lord, kini nga panimbahon karon amo kining ginatugyan dina kanimo, Lord. Tungod lamang sa pangalan ni Ginoong Jesus nga among manluluwas, ang tanan magaingon og Amen. Amen and amen. Praise the Lord. Makapanglingkod ta sa makadiyot. Maayong buntag tagalangit. Sa makausap pa, maayong buntag tagalangit. Praise the Lord. Kabalo ko nga dili lang ako ang happy, dili lang si pastora ang happy, dili lang kamo ang happy, but above all, ang atong buhi nga Dios ang happy karon. Last Thursday and Friday, we had our annual worship team retreat. We had fun and we enjoyed a lot. And during Friday morning, we had our devotion. Umindot kay ang pulong nga among nadunggan. And one of the things that we've discussed
we've known the difference between the word happy and joy. For example, happy ang buhi nga Dios kay naata karon mosimba sa iya, but the Lord is joyful kay nagsacrifice ta para mosimba kaniya. So the word joy is much more deeper than the word happy. Ayan, praise the Lord. So karon niliya daw nang nasa imong likod ug say thanks, say salamat, brother, sister, sa pagmataog sa iyo para sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Ayan. Praise the Lord. So murag kulang man ang lingi-lingi lang, no? So may I request everyone to please rise as we welcome everyone as we sing the song, Oh, I Love You with the Love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. For the last time, oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love. Oh, I love you with the love. Yes, I love you with the love of the Lord. Hallelujah! We praise your name, oh God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ang kalibutan mag-celebrate og World Hearts Day on February 14th. But kita nga mga Kristohanon, wala may specific date, but gina-celebrate nato during Holy Week ang dako nga grasya ug dako nga gugma sa atong buhi nga Dios. Hallelujah! We praise your name, O God. Hallelujah! Our Savior, our Redeemer lives. Hallelujah! We praise your name, O God. So cover hands. Thank you, Jesus, for all you've done unto us, O God. Oh, hallelujah! My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same as you came me. From the everlasting to the world we live, the Father saw me smile.
died, you rose again. Thank you, Lord. Hallelujah. For the world to live again. Hallelujah. For all you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. Hallelujah. For all you've done. Praise the name of God. We thank you, Jesus, for all you've done. Hallelujah. Hallelujah. We worship your name, oh God. Hallelujah. Let's continue to worship the Lord. Our Redeemer lives. Hallelujah. Oh, hallelujah. Yes, oh God. Thank you, Jesus. I know you rescued me soul. His blood has covered my sin. I believe. I believe. Hallelujah. My shame has taken away. My pain has still been stained. I believe. I believe. I raise the banner. I raise the banner. Oh, my Lord, conquered the grave. My Redeemer lives. Yes, Lord. My Redeemer. You are alive. My Redeemer lives. Yes, Lord Jesus. Thank you, oh God. I know you rescued my soul. He did. His blood is covered my sin. I believe. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. My shame is taken away by me. I believe. I believe. I'll raise the banner. I'll raise the banner. Oh, my Lord is covered in grace. My Redeemer lives. 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 Yes, Lord. My Redeemer lives. You lift the burden. I'll rise with you. I'm dancing on this mountain top to see your kingdom come. Let's sing it all together. My Redeemer. Yes, Lord. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Yes, Lord. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. For the last time. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Hallelujah. Thank you, Jesus. We praise your name, oh God. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We worship your name, oh Jesus. Worship your name. Hallelujah. Hallelujah. Our God is alive. Amen. Praise the name. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, oh God. Thank you, Lord Jesus, for all you've done. For all you've done to the cross, oh God.
Hallelujah, hallelujah. We worship your name, O Jesus. Thank you, Father God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We worship your name, O God. We glorify your name. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Let's sing praises to the Lord, church. Sing thanksgiving to the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for your love. Thank you for your grace. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you for your love, oh God. Thank you for your love, oh Jesus. You have come to this world with your light, oh God, to save us from our sins and give us freedom, oh God. Jesus, hallelujah, hallelujah. We will call upon your name, oh Jesus. We will call upon your name. Hallelujah, hallelujah. We will worship your name, oh God. Hallelujah. We worship your name, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus, light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here we are. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Yes, Lord, humbly you came to
Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, I'll never know how much it costs you, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. We worship your name. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. We worship your name, Lord. We glorify your name, Lord. Oh, Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. You're worthy to be praised, oh Jesus. Wala may kabalo, O Diyos, unsa ka nako sa among mga kasaypanan. Wala may kabalo, O God. Wala may kabalo, Jesus. Unsa ka bugat, unsa ka dako, unsa ka lalom sa among mga sala. But Lord, it's your grace, O God. It's your love. Your love is bigger than our mistakes, O Jesus. Mas dako ka sa mga kasaypanan. Hallelujah, hallelujah. We worship your name, O Jesus. Hallelujah, hallelujah. We will call upon your name, O Jesus. We will call upon your name alone, Jesus. Hallelujah, hallelujah. We worship your name, O God. Hallelujah, hallelujah. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Oh, call upon the name of the Lord and be saved. Oh, call upon the name of the Lord and be saved. Oh, call upon your name.
to me. Lord, your glorious God, balay ka tao yun, balat tao yun. Balay ka pa, balat ka, balay ka tao Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. We worship your name. We glorify your name. Oh, hallelujah. We worship your name, oh Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, oh God. We glorify your name, oh Jesus. You're worthy to be praised. Hallelujah, hallelujah. We worship your name, oh God. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Lord, for your kindness. Thank you, Lord, for your grace, oh Jesus. Thank you, Lord, for your mercy that saves us, oh God. Thank you for the freedom. Thank you for the freedom, oh Jesus. Hallelujah, hallelujah. Because of your grace, because of your love, we are free. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. We worship your name, Lord. We give you back all the glory, honor, praises, adoration, thanksgiving, and victory into your name alone. Hallelujah, hallelujah. Maayong buntag sa atong tanan. What a wonderful day nga gihatag sa Dios sa matag usa ka kinabuhi. And salamat sa Ginoo nga tagaan na punta niya og lain na usab nga higayon og panahon nga magasimba diha kaniya. Amen. And karon is the last Sunday of the month of March, which is of course the last day, which is 31, no? Pizza nga 31. So salamat sa Ginoo for this wonderful time ngayang gihatag ka nato. Salamat kay gipamatata sa Ginoo sa iyo. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Taliwala sa katugnaw sa panahon and praise the Lord kay na ang Ginoo nga nagauban ka nato. Welcome everyone sa to nga panimbahon karon. Welcome, welcome sa matag usa. Lingi aday mo ang katapad ingna nga salamat nga ania kakaron ug nagkita ta. Praise the Lord. Salamat. Praise the Lord. Salamat. And of course, ako atyong i-welcome no ang atong igsuon nga salamat sa Ginoo kay naa sila karon. Brother Enting and Sister Jackie, salamat kaayo. Praise the Lord. Praise the Lord. Salamat kaayo sa inyo hang kinabuhi kauban ang mga kabataan. And praise the Lord. Tanang nagalantaw ka nato karon via Facebook live streaming. Salamat sa Dios sa inyong kanunay nga pakiguban o pakigduyog Dios pagsimba sa toang buhi nga Dios. Praise the Lord. Kinsa na andam nga maminaw sa pulong sa Dios. Amen. Amen. Karon nga buntag wala lang sa klase ang mga bata. So mga bata karon just relax. Sit down, no? Mag-relax lang sa. So kay after our service, of course, natay
fellowship niya at pagkahuman sa to ang panimbahon. Praise the Lord. This wonderful morning, tuguti ko ninyo nga dasig sa pulong sa Ginoo. The Word of God this wonderful morning is found in Romans chapter 6, verses 7 to 10. May I request everyone to please rise in reverence to God's Word, agig pagrespeto sa pulong sa Ginoo. Roma Kapitulo 6, versikulo 7 hantod sa 10. Pwede ba natong basahon tanan? Atong kining basahon. Roma Kapitulo 6, versikulo 7 hantod sa 10. Go. For when we died with Christ, we were set free from the power of sin. And since we died with Christ, we know we also live with Him. We are sure of this, because Christ was raised from the dead, and He will never die again. Death no longer has any power over Him. When He died once to break the power of sin, but now that He lives for the glory of God. May the good Lord continue to add more blessings upon the reading of His words. Let's pray. Father, this wonderful morning, salamat kay Ginoo sa higayon. Nga niya kami, O Dios, magapamalandong na usab sa iyong pulong, magasimba niya kanimo sa Espiritu kamatuoran. And Lord, as we start and as we listen to your word this wonderful time, thank you, Lord, that you will give life to your word. Salamat, Lord, nga ikaw usab Ginoo magaandam sa mong kasing-kasing, nga mahimong madinawaton sa imong pulong karon nga kabuntagon. Thank you, Lord, that you will give us wisdom to understand your word. And salamat kay Ginoo sa imong pabor sa matag usa ka kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan, do himaya kanimo lamang in Jesus name we pray. Amen og amen. Praise the Lord. Maglingkod ta. Inada imong katapad nga kung makatulog manggaling ko, kuhita ko. Hallelujah. Kung makatulog manggaling ko, kuhita ko. Praise the Lord. Our time is 5:05, alas 5 na sa buntag. And praise the Lord for this wonderful morning sa iyahang pagkamaayo sa matag usa ka kinabuhi. So walay paglangan, this wonderful time, let me bring to you the theme entitled, Hallelujah! Jesus is alive. Amen. Kanunay na nato ning madunggan nga si Jesus buhi. Amen. Buhi si Jesus, wa nagpabilin si Jesus sa lubnganan. Wa nagpabilin si Jesus sa cross. Kundi ang Ginoo nato nga gialagaran karon buhi igsoon. The word hallelujah, sige ra taging og hallelujah no, kabalo ba taon sa meaning sa word nga hallelujah? Kabalo taon sa meaning sa word nga hallelujah? Sa ino magkwanta makanang sa to ang devotion or sa to ang pag-ampo mingatag hallelujah. Mo singgit taw sa hallelujah, pero kabalo ba taw sa meaning sa ginatawag nga hallelujah? Hallelujah is a Hebrew word meaning praise ye Yah or Yahweh, according to Vine's dictionary, no? Subot pa sabot ang hallelujah from Hebrew word. Hebrew word ni siya nga meaning praise ye hallelujah, or in other words, sa English translations is praise the Lord. Okay? So mayon tawag hallelujah, mayon tawag praise the Lord, no? So parehas sa sila og meaning. Kaya lang ang hallelujah nga word is a Hebrew word. Praise the Lord is an English word, no? So praise the Lord. So maingon ditag hallelujah, it means that we are giving praise unto God. Amen. But according to Merriam-Webster dictionary, ingon siya, hallelujah used to express praise, joy, or thanks. Subot pasabot, ang word nga hallelujah igsoon, nagpasibaw kini sa ginatawag nga kalipay. Amen? Nagpasibaw kini sa ginatawag nga pagpasalamat o pagdayig diya sa tuang buhi nga Dios. So kung ingon tawag hallelujah, in other words, our hearts are joyful to the Lord. Amen? Hallelujah, in other words, atong gidayig ang Ginoo. Hallelujah, in other words, ato ang gipasalamatan ang ato ang buhi nga Dios. Amen? Mao na nga kumingon tag hallelujah, nakabalo taon sa ibot pasabot ni ini igsoon, which is our praise to God, our joy to the Lord, and our thanksgiving to God. Amen? Pagpasalamat, kalipay, ug ang pagdayig nato diha sa tuang buhi nga Dios. In Revelations chapter 19 verses
6 to 7, mao kini ang pananaw ni beloved John, ingon pa siya, then I heard what sounded like a great multitude. No, on the island of Patmos, no, nasamtang naa siya dito, gidala sa Dios, nasa'y pananawon, gihatag ang Ginoo kaniya. Ingon pa siya, nasa'y nakita. Ug sa panahon nga iya kini nakita, nadunggan niya ni siya. Then I heard what sounded like a great multitude, like the roar of rushing waters, and like loud peals of thunder. Nagdahunog nga saba, no? Murabag ka ng tubig, kadungog ta ng tubig nga nagdahunog ka ng mautsoy pagbulog sa baha. Grabing pagdahunog yun. Ang nakita ug nadunggan ni ginatawag ni beloved John. Shouting, unsay lang gisinggit? Hallelujah! For our Lord God Almighty reigns. Nakita niya po ni beloved John nga dito sa langit, nakasinggit ang mga katawhan sa Ginoo kauban ng mga anghel, nagaingog, Hallelujah! Hallelujah! Walay lain kundi mao ang pagdayeg sa Dios. For our Lord God Almighty reigns. Verse 7, ingon siya, let us rejoice and be glad and give Him glory. Rejoice and be glad. Magmaya and be glad and give Him glory. For the wedding of the Lamb has come, and His bride has made herself ready. Fine linen, bright and clean, was given her to wear. Praise the Lord. Kumintag wedding of the Lamb, mahitabo na panahon after the rapture. No, pagkahuman niya mag-atubang tas Ginoo dito sa kapanganuran. Pagdalon ta sa Dios sa dapit ngayang giandam para kanato. At the same time adunay mahitabo nga wedding, which is Christ is our groom and the church will be His bride. Ang mga katawhan sa Ginoo mao ang ginatawag nga iyahang mga pangasaw-unon. Si Kristo mao ang groom. Hallelujah. So dinhi makita nato nga gidayeg si Jesus ug nagdayeg ang mga katawhan sa Ginoo. Nagdayeg ang mga katawhan sa Ginoo tungod kay nakita nato nga si Jesus buhi. Amen. Kita usab igsoon mga Kristohanon karon, nagadayeg kita, nagapasalamat ta, we are joyful because our God is alive. Amen. Buhi ba tong Dios nga gialagaran? Amen. Hallelujah. Kung buhi ang Dios nga atong gialagaran, then dili gyud masayang ug mapakyas ang atong pagsalig diha kaniya. Amen. Hallelujah. Kay buhi man ang ato ang Dios. Because Jesus is alive, three things nga atong hisgutan karon nga kabuntagon. Because Jesus is alive, the death has lost its victory. Murag kanta man, pastor, kanta jud bitaw ni. The death has lost its victory. Tungod kay si Jesus buhi igsoon, ang kamatayon wala nay gahumpa. Amen. Pila ka adlaw na ta nga nagserbisyo dito sa patayng hawaya ni Brother Brando, and kasagaran nga ginahisgutan dito kamatayon. Kano sa pamanta magkahuman naghisgot og kamatayon, pastor? Well, because ang kamatayon moabot gid siya igsoon. Certain gyud ang mahitabo. Because Jesus is alive, the death has lost its victory. Wala nay gahumpa ang kamatayon. Kay gidaog na ni Kristo ang kamatayon igsoon. Amen. Kamatayon. 1 Corinthians chapter 15 verses 51 to 57. Ningon si Paul dinhi, listen, I tell you a mystery to the Corinthian church. Ingon siya dito sa Corinthian church, we will not all sleep, but we will all be changed. Wala ni nagbangga sa gisulti ni Pablo sa 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 to 18. Which is maurag hapon ang gisulti niya dito. Listen, I tell you a mystery, we will not all sleep. Dili ang tanan mga matay. Kay adunay buhi pa sa nga makasaksi sa pagbalik gyud ni Ginoong Hesukristo during the rapture. In a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, no? Wala pinakalit lang gid ba? Twinkling sa isa lang kapamilok. And the last trumpet. For the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable. Dili na madunot ang lawas.
and we will be changed. Gikan sa madunuton nga lawas, ngadto sa dili madunuton nga lawas, incorruptible body. For the perishable must clothe itself with the imperishable, and the mortal with immortality. Ang tao, katong nangamatay na igsoon nga adunay Kristo, sa padahon nga mubalik si Kristo, si kaduang pagbalik, which is, mahitabo ka na adunay rapture nga mahitabo, katong nangamatay nga adunay Kristo, mao katoy una nga pagabanhawon sa Dios. Upulihan sila og lawas nga dili madunuton. Amen? Lawas nga dili madunuton, imperishable. From mortal bodies to immortal bodies. When the perishable has been clothed with the imperishable and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true. O sige ngon, death has been swallowed up in victory. But pasabot igsoon, kung ang usa ka katawhan dili pasabot nga di na ta mga matay. Except kung itugod sa Ginoo nga di ka mamatay, hantud siya ang pagbalik kay paharon maka-witness ka. But pasabot nini, pagingon death has swallowed up in victory igsoon. But pasabot pag mamatay ang usa ka tao, dili magpabilin siya dito sa lubnganan. Kung dili pagabanhawon siya sa Dios. Ngano man nagmadaugon man si Kristo. Ang pagkabanhaw ni Kristo nagpamatuod nga nagmadaugon ang Dios. Gidaog niya ang gahom sa kamatayon. Nga ang kamatayon nga magpabilin ka dito sa lubnganan igsoon. Ang kamatayon usab nga magpabilin ka dito sa dapit nga adunay pag-antos. Apan tungod ka aduna kay Kristo sa imong kinabuhi, ang kamatayon para sa usa ka Kristohanon kadaugan igsoon. Amen. Philippians 1:21 sa ako ang gi-share kagabi dito sa funeral. For to me to live is Christ and to die is gain. Ang kamatayon kadaugan. Amen. Hallelujah. Kadaugan. Kaning giingon nga then the saying that is written will come true, death has been swallowed up in victory. Mabasa nato ni Isaiah 25:8. Ingon pa siya, He will swallow up death forever. Kini ang propesya ni Isaiah, referring to Christ, referring to Jesus. Nga iyang pagadagon yun gigsoon ang kamatayon. He will swallow up death forever. The sovereign Lord will wipe away tears from all faces. He will remove His people's disgrace from all the earth. The Lord has spoken. So tinuod yun, gipamatud-an yun, nga tinuod ang pulong sa Dios. Even in the Old Testament times, nahitabo siya. In the New Testament times. Because Jesus fulfilled all the prophecy. Gituman ni Jesus ang tanang propesya. Gituman ni Jesus ang tanang gipanulti mahitungod kaniya. Mao na nga gidaog ni Kristo ang kamatayon. Hallelujah. Balik ta sa 1 Corinthians 15:51-57. Verse 55. Where, O death, is your victory? Iyon pa si Pablo, asa man imong kadaogan karon kamatayon? Where, O death, is your sting? Ang hinungdan nga samad. The sting of death is sin, and the power of sin is the law. Tungod sa sala, ang tao, sinatig kamatayon. Kaya ang bayad sa sala, kamatayon magyod. Pero ang gasa sa Dios, mao ang kinabuhing walay katapusan, pinaagi kang Kristo Jesus. Verse 57, mao ni ang pinakanindot. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Salamat sa Dios. Amen. Salamat sa Ginoo. Gitagaan ta niya kadaugan, pinaagi kang Ginoong Hesukristo. Nagmadaogon ba ta igsoon? Hallelujah. Nagmadaogon ta tungod kang Kristo Jesus. Amen. Tungod kang Kristo Jesus igsoon. Because God's children, Hebrews chapter 2, verses 14-15, because God's children are human beings made of flesh and blood, the Son also became flesh and blood. Mao nang natawo si Jesus. Clear? Nagtawo si Jesus. Okay?
For only as a human being could he die, and only by dying could he break the power of the devil. Pinaagi lang gyud sa lawas nga naa kang Kristo karon nga masinati niya ang kamatayon, and only dying og pinagi sa kamatayon iyahag yung mabuntog, mapildi ang gahom ni Satanas, who had the power of death, nga adunay gahom sa kamatayon. Only in this way could he set free all who live their lives as slaves to the fear of dying. Mo na igsoon, dili gyud angay kahadlukan ang kamatayon. Ingay mong katapad, ayaw kahadlok mamatay. Di ako angay kahadlukan. Nga naman, kung naa kay Kristo sa imuhang kinabuhi, nga nung mahadlok man ta. Amen? Di gyud kahadlukan. Kay gidaog na ni Kristo, sama sa giingon sa Biblia, only in this way could he set free all who have lived their lives as slaves to the fear of dying. But pasabot kita gaan kagawasan ni Kristo sa kahadlok sa kamatayon. Mo na nga wa gyud dapit ang kahadlok sulod sa tong kasing-kasing igsoon. The death has lost its victory. Mo na nga kung mamatay man ta physically, but spiritually we are alive to Christ. Amen. We will die physically, normal gyud kay ngano man abog man ni atong lawas igsoon. Madunot man ni atong lawas. Mubalik man gyud tag yuta. Normal gyud masinati. Pero ato ang sigurado doon igsoon nga atong kalag buhi diha sa Ginoo. Buhi diha sa Dios. Hallelujah. Tuno ko sa ikaduha. Ay mo kabalaka, makakaon lagi tarog itlog lagi. Because Jesus is alive, the grave has been denied. Diba? Kamatayon, pag mamatay ang tao, ilubong. Amen? O pag ilubong ang tao, nakakatawa ko sa usa ka, hinamdom ko ba? Sa usa ka vlogger, naiyang duha ka lula. Nag-istoryahan na niyang lula. Ingon siya nga, ingon ang iyang isa ka lula nga, ipangutanan niyang isa nga, mahadlok ka ba mamatay? Di man kadungog ba, bungul-bungul man. Giutro nila, mahadlok ka bang mamatay? Mahadlok daw siya. Mamatay. Usa ka tigulang na ba, more than 80 years old na. Mahadlok daw siya matay. Ipota siya, nganong mahadlok man ka mamatay? Isa nga, biyaan daw siya dito daw sa minteryo pag mamatay daw siya. Pagbiyaan daw siya, ingon pa siya na lang daw isa. Hindi ko naghuna-huna pag iday ni siya, nga na pa siya kinabuhi pag-apot nga mamatay siya dito. Nasa ikahadlok. Kaya ilubong daw siya ra daw isa, biyaan daw siya dito. Pero para ka na nga mga Kristohanon igsoon, dili kahadlukan ang kamatayon o ang lubnganan. Kaya nga naman, pagabanhawon man tas Ginoo igsoon. Di man ka magpabilin dito sa lubnganan. Pagabanhawon ta sa Dios. Hosea 13:14, I will deliver these people from the power of the grave. Gikan sa gahom sa lubnganan, I will redeem them from death. Where, O death, are your plagues? Where, O grave, is your destruction? Ngano man nga gisulti ni Hosea, tungod kay nasayod, kay mao lagi, ginasulti na to. Isaiah was member of the minor prophets. Which is, wala sila lang ginahimo, kundi mao ang pagsulti kung unsa ang mensahe gikan sa Dios. Prophecy. Where is your destruction? Nganong gisulti ni Hosea? Because Hosea know, nasayod si Hosea, nga dag-on kini ni Ginoong Jesucristo. Kaya mao kini ang gisulti sa Biblia. John chapter 5 verses 28 to 29. Do not be amazed at this, for a time is coming when all who are in their graves will hear His voice. But pasabot, gidaog gidig saon, pati ang lubnganan. The grave has been denied. Kaya nga naman, mabasa na to din nga ang tanan nga nasa lubnganan, makadungog sa iyang tingog. Makadungog sa tingog sa Dios. And come out.
Di nato ni angay kahadlukan kay basig moingon ta nga wakwak or unsa ba nila pag naanay mga banhaw. Pagbalik ni Kristo. And come out. Those who have done what is good will rise to live. Take note. Kadtong naghimo kung unsang maayo, pagbanhawon siya og mabuhi. And those who have done what is evil will rise to be condemned. Ang katong naghimo og daotan igsoon pagasilutan gayod. Pero para sa mga Kristohanon, mga anak sa Dios nga naghimo sa kabubuton sa Ginoo, mabuhi kita uban si Ginoong Hesukristo. Apan kadtong naghimog daotan nga way Kristo siyang kinabuhi, way Ginoo siyang kinabuhi, pagasilutan siya didto sa dapit nga walay katapusang kasakit igsoon. Jesus has already referred to his power over death and life. Iyahang gahom diha sa kamatayon og sa kinabuhi. John chapter 5 verse 21, for just as the Father raises the dead and gives them life, even so the Son gives life to whom He is pleased to give it. Naghatag og kinabuhi. Kay si Ginoong Hesukristo, iyahan ang gidaog ang kamatayon ug ang kinabuhi. John chapter 5 verse 25, truly I tell you, a time is coming and now has come when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. Subot pa sa butigsoon, gidaog, wa gyud ang lubnganan. Lubnganan, temporaryo lang gyud na nga butanganan gyud sa lawas igsoon. Pero pagbalik sa Ginoo, pagabanhawon ka na. The grave will open its dead. Even kato nangamatay igsoon sa tubig. Ka-remember mo atong balita nga eroplano nga nawa? Unsa tong eroplano to? Malaysian ba to? Malaysia ba to gikan nga eroplano? Nga gyud nakita hantod karon. Katinganlan na pud nga wa jud siya nakita ba. Pero katong mga nangamatay nga dunay Kristo nga dito ang nahulog nga lubnganan nila sa tubig, kanang tubig ihapon ka nang igaluwa pud niya katong patay nga namatay dito. Pagabanhawon o pagabuhion sila sa Dios. The grave could not hold Jesus because He is the divine Lord and Messiah. Di gyud mao na si Jesus na banhaw si Jesus. Tungod kay si Jesus na banhaw, iha usab nga mga katawhan nga adunay Kristo silang kinabuhi pagabanhawon usab sa Ginoo. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 15 verses 14 to 20. And if Christ has not been raised, then all our preaching is useless. Ingon si Pablo, referring to the Corinthian church. Kung si Kristo, wala siya nabanhaw, then ang tanan niya nga pagtudlo o pagsangyaw useless. And your faith is useless. Which is true. Tinod, ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, kung si Kristo wala nabanhaw, useless. Ang atong pagtuo, useless. Kung wala nabanhaw si Kristo. And we, apostles, would all be lying about God. Ngayon pa si Pablo, kami nga mga apostles, nagbakak lamang kami kung wala nabanhaw si Kristo. For we have said that God raised Christ from the grave. Nga ang Diyos iyang gibanhaw si Jesus gikan sa lubnganan, but that can't be true if there is no resurrection from the dead, of the dead. And if there is no resurrection of the dead, then Christ has not been raised. Kung walay pagkabanhaw, gikan sa kamatayon, din si Kristo, wala siya mabanhaw. And if Christ has not been raised, then your faith is useless and you are still guilty of your sins. Kung wala nabanhaw si Kristo, igsuon, nagpabilin ta nga guilty ta sa sala. Amen? Because Christ has risen. Because Jesus is alive. In other words, igsoon, totally gitanggal sa Ginoo ang kalapasan nga aniya kanato. In that case, all who have died believing in Christ are lost. Kung mao man kalay mahitabo kung si Kristo wala nabanhaw, ang tanan nga nangamatay nga adunay Kristo, wala, laglag tanan. Og dili mahitabo, og dili matuman ang pulong sa Dios.
And if our hope in Christ is only for this life, we are more to be pitied than anyone in this world. But in fact, Christ has been raised from the dead. Amen. Si Kristo na banhaw. He is the first of all a great harvest. He is the first of a great harvest of all who have died. Si Kristo ang first fruit nga nabanhaw. Og tungod niya na ang iyahang mga katawhan pagabanhawon usab niya igsoon. Hallelujah, pagabanhawon usab sa Ginoo. The grave has been denied. It is because Christ is alive. Amen. Christ is alive. Because of the resurrection of Christ, we have assurance that God can and will raise us up as well from the grave. Pinaagi og tungod sa pagkabanhaw ni Jesus, aduna tay kasiguruhan nga ang Ginoo makahimo niini og iyang pagabanhawon. Usab kita gikan diha sa lubnganan igsoon. Hallelujah. Aduna jud ko sa katapusan. Because Jesus is alive, the curse of sin is broken. Pinaagi sa kamatayon ni Kristo, pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo, ang tunglo sa sala, napildi gid igsoon. Amen? Napildi gid. Ang tunglo sa sala, napildi gid siya. Pinaagi sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Ginoong Hesukristo. Galatians chapter 3 verse 13, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. Nganong naay balaod? It is because adunay nakasala. Amen? Nganong gimugna ang balaod sa yuta, kay adunay sala. Nganong gimugna ang balaod sa Dios, kay adunay nahitabong sala. Christ redeemed us from the curse of the law. Gikan sa tunglo sa balaod by becoming a curse for us. Substitute. But pasabot instead nga kita siya ang miangko niini og siya ang nahimong tinunglo si Kristo. Kay gusto niya nga ang tunglo sa sala mabuntog yun igsoon. For it is written, cursed is everyone who is hung on a pole or on a tree or on a cross. Dito sa cross. Kanang bitong portray during Holy Week, kanang magpalansang sa cross. Wala siya kasabot gud sa meaning gud niya na sa tinuod lang. Kaya ang Biblia nag-ingon, tinunglo og si bisan kinsa nga gilansang dito sa cross. Si Kristo nahimong tinunglo during that time because of us. Amen. Tungod nato, tungod sa sala nga atong nahimo. Nahimong tinunglo si Kristo nga instead, si Kristo nga walay gihimo, si Kristo nga balaan, si Kristo nga Dios. Si Kristo nga hayayang kinabuhi dito sa langit, ni mikanawog, para buntogon ang tunglo sa sala. Muna ka nang nagpalansang-lansang diya sa cross during Holy Week, wag yun tawon, sila kasabot, sabot, pasabot ini. Nga naman, walay lain makahimo ni ana igsoon kundi si Kristo lamang. Amen. Dili na dapat nato pa i-portray nga magpalansang ka sa cross. Because you are not God. Ang punto nako diri karon igsoon, ang tunglo sa sala gidaog na ni Kristo. Ang tunglo gibuntog na ni Kristo. Romans chapter 8 verses 1 to 2. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Aduna ba tayo Kristo? Hallelujah. Aduna tayo Kristo sa tuang kinabuhi. Wala na condemnation pa. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Hallelujah. Ang balaod sa Espiritu nga naghatag og kinabuhi, naghatag kanimo kagawasan gikan sa balaod sa sala o sa kamatayon. Kay gidaog na ni Kristo ang ato ang mga sala igsoon, ang tunglo sa sala. Colossians chapter 2 verses 13 to 14, when you were dead in your sins and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ.
Kung si Kristo nabuhi, mabuhi usab kita. He forgave us all our sins. Gipasaylo ni Kristo ang atong mga sala. Amen. Gipasaylo ni Kristo ang atong mga sala. Hallelujah. Verse 14, having canceled the charge of all of nga utang, igsoon, ihakini nga gidala dito sa cross. Gilansang dito sa cross. Amen? Tungod ka na sa kaluwasan nga gihatag ni Ginoong Jesucristo nga ni kanato. Romans chapter 6 verses 6 to 7. For we know that our old self was crucified with Him. Our old self. Ang atong karaang kinabuhi. Amen. Karaang kinabuhi katong wa patay Kristo. Amen. Katong mga binuhatan nato nga wa patay Kristo. Pero karon nga aduna na tay Kristo, praying that we are doing the will of God. Amen. With Him so that the body ruled by sin might be done away with. Aron ang atong lawas nga naduminahan sa sala, mapapas kini that we should no longer be slaves to sin. Dili na ta mahimong ulipon sa sala because anyone who has died has been set free from sin. Nahigawas na kita gikan sa kalapasan igsoon, and it is because of Christ. 1 Peter chapter 2 verse 24. He Himself bore our sins in His body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness. Amen. Mamatay sa sala o mabuhi diha sa pagkamatarong. By His wounds, you have been healed. Hallelujah. Jesus is alive. Amen. Si Jesus buhi. Muna ang conclusion nato karon igsoon matapos na kita. Because Jesus is alive. Hallelujah. The death has lost its victory. Amen. Ang kamatayon, wa na gyud pa'y kadaugan. The grave has been denied. And the curse of sin is broken. Unsay resulta niining son? Unsay resulta niining tanan? Of course, we have perfect liberty. Hallelujah. Kagawasan. Kisay gawas nun, mingog amen. That's because of Christ. Ay ang pagkamatay sa cross, ang iyang pagkabanhaw, iyang son. We have perfect liberty. Suli natay perpektong kagawasan. Kaya lang ang tao, walang gyud gitipigan ang kaluwasan, ang kagawasan. But we have perfect liberty. Mao ni tumong sa Ginoo. Romans chapter 8 verse 21, that the creation itself will be set free from its slavery to corruption into the freedom of the glory of the children of God. Set free from slavery to corruption into the freedom. In other words, liberty, kagawasan. We have perfect liberty. Hallelujah. Jesus is alive. Amen. Jesus is alive. Buhi ang Diyos. Ignay mong katapat, buhi ang Diyos nga atong gialagaran. Amen. Hallelujah. Mo na nay mangutana nga, asa si Kristo?
Ayaw pagtubag nga naa sa cross, gilansang. Kaya wa nagpabilin si Kristo sa cross. Amen? Itong mangutaan natin, asa si Kristo na paghapon sa cross? Wa ba di ay gilubong si Kristo? Wa ba di nabanaw si Kristo? Nabanaw kay kung nagpabilin lang siya dito sa cross, dili kompleto ang atong kaluwasan. Amen? Mo na nga si Kristo igsoon, gilansang sa cross, gilubong og nabanhaw siya igsoon. Amen? Muna nga, manguta na sa inyo ha, si Kristo, asa si Kristo? Of course, si Kristo kay akong nailan nga Ginoong manluluwas, nasa sulod sa akong kasing-kasing. Amen? Wa siya nagpabilin dito sa cross, igsoon. Hallelujah! Jesus is alive. Amen? Mga tataron, actually, natay kanta nga katong Jesus is alive by Ron Kinoli. Nakisi kami mo riya sana kabaluan ang kanta. Kung yang ito ang song leader mga backup nga muanhin din haron nga mga tatani. Jesus is alive. Hallelujah. Amen. Manindog ta. Manindog ta. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Clap your hands to the Lord. Jesus is alive. Hallelujah. Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. The curse on sin is broken. We have the Lamb of God has risen. He's alive. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega. The first and the last king. The curse of sin is broken. We have heard the liberty. The Lamb of God has risen. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega. The first and the last is He. The curse of sin is broken. We are perfect. Hallelujah. He's alive. He's Tinuod gyud Ginoo nga buhi ka nga Dios. Ang among Dios nga gialagaran buhi. Mo kana o Dios nga sulod sa mong kasing-kasing wala kami nagmahay nga ikaw among nailhan nga among Ginoong manluluwas. Kay ang Dios namo, ang Dios nga niya sa mong kasing-kasing, ang Dios nga nagluwas kanamo. Buhing-buhi nga Dios. Lord, thank you for this wonderful morning. Ang kamatayon, Lord, imong gidaog.
ang lubnganan, Lord, imong gibuntog, Ginoo. Ug ang tunglo sa sala, Ginoo, imong gipapasamahan. That's why, Lord, we can say, Hallelujah, Jesus is alive. And because of that, Lord, we have perfect liberty. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo. We honor you, O God. We glorify your name. We just want to give you praise and glory. In Jesus' name we pray. Amen. Give God the glory. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. May buntag sa tanan. Nagmalipayon ba ang mga kigsunan, kabuntagon? Kinsay na panalanginan sa pulong sa Ginoo. Praise God, hallelujah. Moto na punta sa laing part sa atong panimbahon mo ang kahit sa ano, piring hatag atong iya sa Ginoo. Samtang maaari lang ta dire, samtang maaari ta dire atong awiton ang muhatag sa kalipay. Sa kalipay, iya sa Ginoo. Muhatag sa kalipay, iya sa Ginoo. Dayon kaayo sa likanian, sumayo kami kasi. Hallelujah. Muhatag sa kalipay, iya sa Ginoo. Muhatag sa kalipay, iya sa Ginoo. Dayon kaayo sa likanian, sumayo kami kasi. Ganyan akong tanang pagpanindog, makamputa. Hallelujah, hallelujah. Diyos nga labing gamhanan ning kabuntagon. Salamat, Lord, sa imong mga pulong. Salamat, Lord, sa imong gahatag na kusog kanamo. Lord, salamat sa tibok semana nga ikaw nagahatag kanamo og kusog. Lord, niya Ginoo ang imong kabahinan, Ginoo ang tight sa offering. Salamat, Ginoo, ikaw magapanalangin sa mga kamot nga nagahatag o Dios. Kung asa man ang source, gikan, Ginoo. Salamat, Ginoo, ikaw magapanalangin sa mga negosyo man, Ginoo. Sa mga mag-uuma ugad, sa mga teacher ugad, salamat, Ginoo, nga ikaw, o Dios, magapanalangin ngadto kanila sa pilo, Ginoo, nga panalangin. Ug salamat sa tanan, Ginoo, nga kining gahatag karon, Ginoo, sa imong mga kanakan. Magamit, Ginoo, alang sa kalambuan sa imong iglesia. Bulahan ikaw, o Dios, sige ikaw, Ginoo, nagahatag ka na mo og gugma. Salamat sa tanan, Ginoo, busa Lord, amo kiniitugyan, Ginoo, diha lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Good morning, Ula Foursquare Gospel Church. Allow me to read our announcement for today. For our ministerial staff for the next Sunday, April 7, 2024, song leader will be Jeza. Opening prayer will be Ma'am Josephine. Word of God, Brother Jill Chris. Offertory will be Tatay Rudy. And our closing prayer will be Sister Joy. And of course, our Sunday service will be back to our regular Sunday service at 9 o'clock in the morning. And also our prayer meeting will be every Saturday at 4 p.m. physical service. And that's all for our announcement for today. Thank you and God bless. Praise the Lord. Nindot po nila yung sayo ang simba, no? Mahuman taron, alas 6. Awa po ay alas 6. Kung sa may gusto ninyo, ingani lang permente atong simba. Sa yuha, oy. Yung sa yuha, oy. Ito, karon lang kita naghimuan itungod kay, of course, we remember ang gihimo ni Kristo dito sa cross. Amen? So, next Sunday, back na ta sa regular Sunday time na to, no? Which is 9 o'clock in the morning. Okay? Sa sunod Domingo. And next Sunday is the first Sunday of the month.
Pero since next Sunday is the 75th year anniversary of Foursquare in the Philippines. Karon ng Domingo umabot. That's why naami sa Cebu during that time. So this coming Wednesday, April 3, ang amuang biyahe padulong sa Cebu. Mangangyo mi sa inyo ha og mga pag-ampo sa tinuod lang. We really need your prayer sa amuang travel this coming Wednesday padulong sa Cebu, and we will be back here on April 12. So siyam ka adlaw nga naami dito because our convention will start actually 75th celebration on Pizza 7 sa Abril, hantod na siya Pizza 10 ang celebration. Pero naapa mi Mission Summit on Pizza 6, which is from 9 in the morning to 9 evening. So murag bugbugan jud kayo ang amuang Mission Summit on Pizza 6. So that's why we really need your prayer, pag-ampo sa protection, pag-ampo sa kusog, pag-ampo mayong lawas. Okay? Of course, di po nato kalimtan, please pray for God's provision. Nga, ka-remember ko during that time sa muang biyahe, gikan dagupan nga hapit duwa kaabot sa panimbahon tungod sa bagyo. But praying na mahimo lang plaster o smooth lang ang biyahe karong Pizza 3. Okay? Please pray for us sa muang biyahe karong umabot. And of course, please pray for the convention celebration. Nga mahimong successful ang convention celebration. Amen? Please pray for that mga kaigsuonan. Wala sa tayo Communion Sunday, sa karong umabot nga Domingo, ang ato ang Communion Sunday will be moved on second Sunday. This is the advice of our national leadership. Ang ato ang Communion Sunday will be moved on the second Sunday of the month of April. And of course, our Lance Fellowship on that Sunday po siya. Second Sunday of the month of April, ang ato ang Lance Fellowship. This evening, karong gabi mao ang last night sa service, funeral service ni Brother Brando dito sa family Panilag sa Janga. So if you have time tonight, so please come and join sa to ang last funeral service karon nga kagabihon umabot kanyang gabi. And ugma ang iyahang necrological service 1 o'clock dinhi, alauna sa hapon ugma dinhi. So by 1 o'clock we will start our program. Kay alas 2 ang schedule sa Mount Apo Gardens. So we will try our best to end our program tomorrow within 1 hour. So kaya na within 1 hour. Okay? So please, if you are available, kaunyang gabi ug ugma, please join the funeral service unya ugma pod, join the necrological service 1 o'clock in the afternoon. Dili na to kalimtan kanunay igsoon ang ogdala ang ato ang Biblia nga gipanghatag para kanato. So di na to kalimtan sa umabot nga mga Domingo ato ang dalaon ang ato ang mga Biblia kay importante kayo siya nga ato ang pagadadon. Prayer meeting since mulakaw na mi on Wednesday, murag pila na ta kasabado walay prayer meeting ba. So may I request everyone to please do prayer meeting at home. No, and then di gyud nato kalimtan gyud mag-inampo ay sa matag usa. Amen ba? Di ta kalimot mag-inampo ay sa matag usa. And after our service this morning, di ta manguli, we have a lot of daghang pagkaon nga atong salo-saluhan karon, no? Mao na nga after our closing prayer, akong ihangi ang mga batanon to please prepare the table nga ato ang gikinahanglan para nga magkapi-kapi ta and let us have fellowship together. Okay, so mo nang di isa ta manguli. Naamang kay dala or wala ayaw pag-uli kay magkwanta mag-fellowship ta. Kay daghan tag pagkaon nga giandam karon nya kabantagan. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. This wonderful morning, may I request everyone to please rise. Manindog ta. I ask our song leader to lead us in a closing song, and then after this, closing prayer by Sister Mylene. Amen. Praise the Lord. Alang sa tong pagtapos, atong daygon atong buhing nga Dios. Let's sing the song, My Redeemer Lives. I know you rescued
for our closing prayer. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Lord, thank you. Thank you, Jesus, for what you have done in our midst today. Thank you, Lord, for your word, O God, na aming narinig at natutunan sa araw na ito. Lord, dalangin ko, Panginoon, na tulungan mo nga po kami na mai-apply ang lahat ng ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Salamat, Lord, sa pag-ibig mo. Salamat sa iyong grasya. Salamat, Lord, sa iyong habag. Na ang iyong habag, Lord, na laging bago sa bawat araw. Salamat, Lord, sa lahat ng ginawa mong sakripisyo. Inako mo, Lord, ang aming mga kasalanan para kami po ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Thank you, Lord Jesus, for the forgiveness of sins. Thank you for the salvation, O Lord. Thank you, Lord, for the gift of eternal life. And thank you, Lord, for the victory. Lord, for all you have done, O God, labis-labis po, Panginoon, ang aming pasasalamat. Na sa totoo lang, Panginoon, kulang ang salitang salamat, Lord, sa lahat ng iyong sakripisyo, sa lahat ng ginawa mo, Panginoon, sa lahat ng iyong kabutihan, Panginoon. Na Lord, you deserve everything from us, O God. You are worthy, Lord, of our praise, of our worship, Lord. Thank you, Jesus, for your goodness and for your faithfulness, O Lord. And Lord, sa aming paglabas sa bulwagang ito, Panginoon, Lord, sa aming pag-uwi, dalangin ko, Panginoon, ang iyong proteksyon. Ilayo mo kami, Lord, sa anumang disgrasya at kapahamakan, sa aming mga biyahe, sa aming paglalakad pauwi. Lord, keep us safe, O God, na makarating kami sa aming mga bahay, safe and sound. Cover us, O God, with your most precious blood. Lord, ito ang lahat, Panginoon, aking dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.